Sallallahu wasallam Rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi ila suhbi walhamdulillahi fil ba'i wat tahi walhamdulillahi fil ba'i wat tanahi وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نعلم للموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تبينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم ما أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء قال كم يتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار وإذا هم مدركون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون الخبير لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المسحون وأنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا للآخرين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم
ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يبصرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إذ كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنات اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم قل إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وليقولون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوما بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء وتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء وشأناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه سرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يومئذ قول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومسارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهجرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الهاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات تبلغنا أقصى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل راسنا ومقرنا من القرآن العظيم وما أحل الله من لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مجلس حاجة منا واصلة ورحمة بفضلك نازلة وبركة سامية لا إله إلا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم Bapak Asril bin Bali Munir Wassalamu alaikum ya Newal bin Dusli Kartini binti Nurusin Dusli bin Pulang Sabita binti Tangun Marusin bin Pulang Noranah binti Pulang Erwin bin Janewar Kartika binti Janewar Andi bin Janewar Emreski Padli bin Martius Dr. Agus Alam Sinir bin Rusli Haji Dis bin Rusli Umar Biansa bin Rusli Marianis binti Alimunir Marini binti Narusin Ros Laini binti Narusin Manin binti Narusin Gadis binti Narusin Alimunir bin Pulan Rasulullah Wajibul Muslimin wal Muslimat Alimul Manfarat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت من النار ولا فائدة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suluh mahmud. Bisalahi syanu zahiran wa batinan. Biniyati Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan khususan mu'allif kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Annallahu yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yusiluhum al-jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang bawa kitab silakan buka kitabnya Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 94. 94. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin.
Katakan hai Muhammad kepada mereka orang yang tidak percaya dengan kematian. Qul lahum kepada mereka, siapa yang tidak percaya dengan kematian? Orang-orang kafir ya. Orang kafir yang dia tidak mempunyai agama sama sekali. Tidak punya agama sama sekali itu nggak percaya ya. Kalau orang Kristen dia masih percaya. Tapi ada orang yang kafir, dia nggak percaya sama sekali sama agama. Mereka orang-orang yang menyembah berhala. Kalau sekarang ateis. Kalau orang Kristen masih percaya adanya. Ini buktinya dia kalau mati itu jamaah dia pakai baju rapi gitu. Hatta itu orang Konghucu itu masih percaya bahwa akan ada hari kehidupan setelah kematian ini. Makanya mereka dulu orang Konghucu itu kalau meninggal di kuburannya itu ada emas. Makanya dulu itu orang dia sampai emasnya itu dia bawa. Dulu orang kita akhirnya nyongkelin. Iya. Dekat rumah saya itu dulu ada kuburan Cina, lah digali. Tahu dapat emasnya. Nah, orang kafir Quraisy nggak percaya karena kan mereka nggak punya dasar. Kan begini Pak, nanti itu Yahudi, Nasrani, Islam. Yahudi selesai sudah ketika ada Nasrani selesai sudah ketika ada Islam. Ini yang kemudian disebut dengan agama Samawi. Nah, agama Samawi ini, awal Samawi itu dari langit, itu dari Allah. Dia selesai semuanya ketika Islam itu ada. Jadi nggak kemudian, dia diakui semuanya, enggak, udah selesai. Nah, nanti ada lagi orang yang bikin agama sendiri tanpa ada dasar. Itu. Nah, ini agamanya macam-macam nih jamaah nih. Termasuk di dalamnya orang yang bikin agama sendiri dengan berhala. Nah, itu dia pasti nggak punya konsep tentang hari kiamat, nggak punya. Sampai kemudian qul in kanat lakum darul akhirati indallahi khalisatan, katakan kepada mereka hai Muhammad, in kanat lakum darul akhirah, jikalau adalah negeri akhirat itu ail jannah indallahi khalisatan min dunin nas, itu tidak ada di sisi Allah, itu nggak ada min dunin nasi, dari sangka mereka kepada manusia. Fatamanal mauta in kuntum shodiqin, maka mintalah mereka agar berharap segera mati kalau mereka orang yang benar. Jadi menurut mereka nggak ada itu surga neraka, nggak. Kita ini hari ini kenapa kok kita ngadain seperti ini jamaah? Karena kita yakin adanya surga, gitu. Karena kita yakin akan adanya kebersambungan antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Kita yakin itu, itu sebuah keyakinan. Taunya yakin dari mana? Karena jamaah ketika kita sholat jenazah itu kita membaca Fatihah, kemudian habis takbir yang ketiga kita membaca doa untuk yang meninggal itu. Kalau dia laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya berikutnya. Itu jangan, karena itu ada keyakinan itu. Karena kita yakin bahwa mereka itu tersambung dengan kita. Tambah lagi ada hadis-hadis tadi. Mal mayyit fil qabri ila qalgori fil mutawis, tidaklah mayit itu di dalam kuburnya itu seperti orang yang lagi tenggelam, yantaziru da'watan, dia lagi nunggu nih doa nih. Talhaquhu, yang sampai ini au akhihi au shodiqin, dari anak atau saudaranya atau kerabatnya. Itu jemaah. Mereka sedang menunggu itu. Jadi begini jemaah. Segala yang ada di dalam agama itu jemaah harus ada dasarnya. Hatta itu cerita-cerita, sampai itu cerita-cerita aja. Bapak-bapak, cerita itu di luar logika jemaah. Kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya.
ketika misalkan nanti kita akan menjumpai di dalam Al-Quran Nabi Khidir ketemu dengan Nabi Musa. Itu ada dalam Al-Quran bagaimana pertemuan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Amma safinatu, adapun kapal laut gitu. Kenapa kok kemudian dihancurkan oleh Nabi Khidir? Karena di sana akan ada perompak. Nabi Khidir tahu sampai nanti amal gulamu fakanat yatimaini. Jadi ada anak kecil yang rumahnya dirobohin. Dua anak kecil dirobohin. Kenapa? Karena dia anak yatim. Terus maksudnya apa dirobohin? Kata Nabi Khidir, karena di situ ada harta di bawahnya. Kalau ini dirobohin, ntar dia nih anak diambil nih hartanya. Padahal Nabi Khidir nggak kenal sama orang. Kita percaya. Kenapa percaya? Karena ada dalam Al-Quran. Di luar dari nalar kita ada dalam Al-Quran. Di luar dari nalar kita ada dalam Al-Quran. Itu yang namanya dengan mukjizat. Kita nggak ngeliat jamaah. Tapi kalau tidak ada dasarnya dalam Al-Quran, dalam hadis, jamaah, Bapak boleh percaya, boleh enggak. Yang enak sih mendingan anggap dongeng aja, jamaah. Itu jauh lebih enak gitu, jamaah. Misalkan ada dulu, wah dia itu orang alim, gitu. Udah gitu berjuang. Itu waktu zaman dulu tuh katanya ya, Belanda aja itu mau nembak dia nggak bisa. Kenapa? Karena pistolnya langsung lembek. Didoain. Orang-orang dulu tuh ini apa namanya sakti. Bapak boleh percaya boleh enggak? Gitu. Yang logikanya jalan enggak percaya. Kenapa? Kalau orang dulu sakti, ngapain kita sampai dijajah 350 tahun? Ya kan kalau sakti kan itu. Ketika misalkan ada yang mau nyerang di Belanda, tiup aja, kontal semuanya hancur. Itu sampai diserang-serang juga dari mobil. Jadi logika Bapak silakan aja bermain di situ. Jika misalkan nanti dengar ceramah ada dulu zaman Fakihul Muqaddam, hujan susu gitu jamaah. Bapak boleh percaya boleh enggak? Kenapa? Karena di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di kitab juga kagak ada. Sama dengan cerita tentang Malin Kundang. Bapak boleh percaya boleh enggak? Batu Malin Kundang masih ada nggak di Padang? Beneran masih ada apa kagak? Soalnya cerita yang terakhir katanya batunya udah nggak ada sekarang katanya, udah tergerus sama inian, sama air katanya. Ayo bagaimana? Berarti kesian batu Malin berarti. Nah, kita hadir di sini karena percaya bahwa ada surga. Nah, ini ada orang yang nggak percaya dengan surga. Fatamannau mauta. Sekarang kamu minta mati aja deh. Fatamannau mauta in kuntum shadiqin. Kalau kamu orang yang benar. Ta'allaqun bitamannau asy-syartani ala annal awwala qaidun fitnah. Jadi jamaah, kata-kata fatamannau mauta itu karena kesombongan mereka tidak percaya dengan adanya surga. Wala yatamannauhu abada bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Dan tidak bakalan yatamannaunahu abada, mereka bisa mati bima qaddamat aydihim, sesuai dengan keinginan mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Tapi Allah akan membalas dengan orang-orang yang zalim, al-kafirina, karena kekufuran mereka, fayujazihi, maka mereka akan dibalas. Memang jamaah, cerita tentang kematian ini menjadi sesuatu yang sangat unik jamaah dalam agama, dan itu selalu menjadi pertentangan. Selalu jadi pertentangan. Apakah orang yang meninggal itu didoakan sama orang hidup sampai atau enggak? Gitu. Makanya kemarin akhirnya Ustadz Jawas meninggal, akhirnya diledek-ledekin gitu. Kapan itu harinya? Gitu. Karena beliau termasuk yang tidak berpendapat bahwa tidak sampai antara orang yang hidup doa dengan orang yang meninggal dunia.
Kasihan juga itu jadi ledek-ledekan, jadi bahan ledekan. Tradisi itu memang adanya di Indonesia, hanya ada di Indonesia saja. Tradisi baca doanya, tapi tradisi 3 hari, 7 hari itu di Arab ada, bukan nggak ada. Saya ya karena saya bolak-balik ke sana jamaah ada 3 hari, 7 hari itu ada. Cuman mereka tidak berdoa, enggak. Mereka takziah. Jadi orang datang nih, yang keluarganya berdiri, kita datang nih, saya datang ucapin apa namanya duka. Nah setelah ngucapin duka langsung kita dikasih tempat, ngapain? Makan ya. Jadi bukan berarti di Arab nggak ada, segitu Wahabinya tetap ada. Cuman mereka nggak berdoa, mereka makan. Gitu. Kalau kita agak enak kalau cuman makan doang, itu ada doanya, gitu, ada doanya. Kalau mereka tetap nggak sampai, tapi tetap makan. Padahal bagi orang-orang yang mengkritik itu, yang dikritik itu karena makannya itu kan, gitu. Karena makannya, kalau doanya masih iya masih enggak, karena ketemu juga dalilnya. Nah kalau makan itu masih dipertanyakan, justru mereka makan Pak. Dan makannya mereka kalah kangen sama kita Pak. Itu mereka kalau udah makan itu nasi kembuli yang enak sama kambing. Kita nasi kembuli cuma pakai kambing, itu ayam. Iya, nasi kembuli ayam coba dah. Enggak kambing coba. Dan mereka nggak ada inian, nggak ada apa namanya, nggak ada nyelawat kayak kita datang bawa duit, enggak. Kalau kita kan masih sopan Pak. Kalaupun memang ada makan yang dikeluarkan, itu pun juga masih bisa pakai uang selawat tadi itu. Oh dia enggak coba, dari mana? Oh karena dia kaya semua. Kalau yang kaya, kalau yang miskin, Arab yang miskin banyak juga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sampai sebegitunya jam terkait dengan kematian. Memang kematian itu menjadi sesuatu yang sangat hebat di dalam agama, karena terkait hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Ditambah sulit untuk membuktikannya jamaah. Kematian itu sulit untuk membuktikannya. Kalau sekarang ini di TikTok lagi ribut nasab jamaah, masih bisa dibuktikan pakai apaan? DNA. Tapi kalau di kematian itu ada surga, ada neraka, ada azab kubur, cara ngebuktiinnya bagaimana coba? Kan mau nggak mau mati dulu. Sekarang kalau dia mati dulu, bagaimana cara kasih kabarnya ke yang hidup? Nah, taruh kata dia laporan, yang hidup kabur juga takut. Udah susah jamaah. Susah. Itu yang kemudian jamaah kenapa kok ketika orang yang sudah meninggal kita bacain surah Yasin, karena memang agak sulit untuk pembuktiannya susah gitu. Maka akhirnya dikasih logika aja. Dikasih logika, karena kalau kita kalau kita nurutin otak yang singkat jamaah, lo bagaimana mungkin dong orang tulang yang udah hancur lalu kemudian bisa bangkit lagi? Bagaimana mungkin di dalam kuburan yang sempit kayak begitu, dan sempitnya nggak tanggung loh, kan kuburan kan bukan 2 kali 1 Pak, bukan. Itu kan cuma sarana buat masukin jenazah doang kan. Jenazah kan intinya itu, yang di liang lahatnya itu, dinding ari-arinya itu, ya kan gitu ya. Itu kalau pas dinding ari-arinya kayu jati kuat, kalau kayunya kayu madura, ya asal kena ini juga kan hancur. Bagaimana cara malaikat Munkar Nakir mendatanginya? Gimana cara Munkar Nakir komunikasi dengan dia? Coba, dia bukan Munkar Nakir, kan bukan orang violet. Yang meninggal orang violet, pakai bahasa Indonesia. Karena kan pakai bahasa apa ya? Pusing jamaah kita lah. Kalau pas meninggal yang di tempat yang di waktu yang sama, cuma orang violet doang, kan nggak mungkin. Pasti ada orang mana-mana. Dari negara manapun juga ada. Itu jamaah yang kemudian Nabi Muhammad juga suka menjadi serangan untuk orang-orang kafir. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati lalu kemudian hidup lagi? Oh dikasih logika-logikanya. Dorobalana. Kemudian wa ayatul lahumul lailu naslahu minhu naru fa idahum mudlimun. Gitu.
malam datang, lalu kemudian ketika malam ini datang, besok ada pagi, ada siang, malamnya hilang nggak sekarang? Malamnya hilang, tapi besok datang lagi nggak? Ada lagi, terus begitu. Apa susahnya buat Allah Subhanahu Wa Taala ketika hari ini dia mati, lalu kemudian dihidupkan lagi? Bisa nggak? Bisa. Orang malam aja hari ini ada, besok jam 6 pagi udah kagak ada. Tapi ntar ada lagi nggak jam 6 sore? Terus itu ada, gampang buat Allah. Wa ayatul lahumul ardul maitat. Bagi buktinya adalah tanah yang mati, bumi yang gersang. Terus nggak usah ditanamin apa-apa. Wa ayatul lahumul ardul maitat wa hyainaha. Kami bisa hidupkan. Caranya bagaimana? Dikasih air hujan aja. Maka kemudian muncul rumput apa segala, terus jamaah. Siapa yang nanam tuh tanaman? Nggak ada. Tapi Allah bisa. Gampang aja buat Allah. Sehingga ketika kita bicara tentang dibangunnya manusia kembali secara utuh pada hari kiamat, gampang aja. Loh kan dia udah hancur. Bayyul izama wa hiya ramim. Siapa yang telah menghancurkan, siapa yang telah menghidupkan, kan udah hancur tulang belulang. Katakan hai Muhammad, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Katakan hai Muhammad, yang akan menjadikan dia adalah Allah yang pertama kali menjadikan. Udah clear sebetulnya. Loh, bagaimana? Loh, kita aja nih jamaah. Emang ketika tulang kita hancur, Allah nggak bisa ngejadiin. Lah, emang jadinya orang tuh harus ada tulang. Bapak-bapak kan pada punya anak. Terus bapak-bapak punya anak, asal muasalnya ngumpulin tulang. Kan enggak. Ngumpulin kulit kan enggak. Ayo. Ya bisa. Katakan Allah yang akan menjadikan. Jadi jangan pakai logika, lu kan tulangnya udah hancur. Emang untuk hidupnya seseorang harus ada tulang? Enggak. Kita aja nggak usah, kalau kita mah susah. Ada anak kita, bapak punya anak. Terus apakah kemudian untuk punya anak bapak harus ngumpulin tulang? Kan enggak. Cukup bapak punya istri, titik. Dan istri bapak perempuan. Kan gitu kan? Udah bertemu tuh antara sperma dengan sel telur. Udah. Terus jadi anak nggak? Jadi di mana tulangnya? Di mana tulangnya? Nggak ada. Tapi jadi kan? Jadi. Terus untuk menjadikan manusia lagi yang udah hancur di kuburan, emang Allah butuh tulang? Enggak. Terus bagaimana caranya? Itu punya Allah lah. Nggak ada urusan. Benar nggak sih Pak? Logika itulah yang kemudian diungkapkan di dalam Al-Quran, bahwa orang yang hidup itu jamaah kemudian dimatikan bisa dihidupkan lagi oleh itu. Nah, orang-orang kafir itu nggak percaya dengan itu. Kafir-kafir yang dia tidak ada sandaran kitabnya, ya nggak percaya. Nggak percaya. Makanya orang-orang ateis itu nggak percaya. Kalau di Indonesia itu aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia pokoknya taunya dia berbuat baik aja, titik. Udah selesai. Ya eling aja gitu. Dan buat dia elingnya Aisyah bin Eling itu nggak tahu. Misalkan yang Widiwasa atau siapa nggak juga kan. Dia nggak punya kitab suci kecuali hanya tulisan-tulisan aja. Itu pun yang bikin manusia supaya kita berbuat baik, supaya kita ini itu berbuat baik aja. Makanya biasanya yang seperti itu zaman dulu itu yang masuk ke wilayah eling-eling itu alumni penataran P4 sekian jam zaman dulu tuh. Itu. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Allah lebih tahu kepada orang-orang yang zalim. Wala tajidannahu, dan sungguh akan kalian dapat ahrasun nasi ala hayatin, orang yang paling rakus dalam kehidupan dunia ini. Wa minal ladzina asyraku, dan engkau akan dapatkan
Orang-orang yang rakus adalah orang-orang yang musyrik. Al-munkirina lil ba'ti alaiha. Mereka nggak percaya dengan hari kebangkitan. Gitu. Li'ilmihim bi'anna masirahum an-nar. Karena tempat mereka akhirnya nanti akan di neraka. Yawaddu ahaduhum. Mereka nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan, nggak sampai mereka begini. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanat. Mereka berangan-angan. Lau yu'ammaru alfasanatin, seandainya Allah berikan aku umur 1000 tahun. Gitu. Lau masdariyatun bimakna an, jika wahya bisillatiha fi ta'wili masdarin maf'ulun yawad. Mereka nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Kalau perlu aku dihidupkan 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi, dan tidaklah mereka bimuzahzihi maf'adahu minal adab. Mereka tidak akan jauh dari azab, enggak. Entar kalau ada azab kata mereka, saya hidup 1000 tahun, nggak tanggung-tanggung, enggak, saya nggak kena apa-apa kan, nggak ada kebangkitan kan, gitu. Oh, hari kebangkitan paling 2-3 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Dia lupa zaman. Logika dunia jangan pernah disamakan dengan logika akhirat. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Hari di akhirat itu, jamaah, satu hari di akhirat itu 1000 tahun di sini. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Itu. Sehingga ketika dia ngomong aku ingin hidup 1000 tahun lagi, itu baru sehari, belum jadi apa-apa itu jam. Logikanya nggak ketemu. Makanya jangan pernah melogikakan akhirat dengan dunia, nggak akan nyambung. Dan saya sering memberikan gambaran jamaah bagaimana ketika logika dunia itu dikasih ke akhirat, nanti kita akhirnya kesal sendiri jamaah. Ketika di dalam Al-Quran kita akan bersama dengan istri kita jamaah, kita jadi kesal. Kesalnya bukan apa, aduh, di dunia kita ketemu sama bini yang cerewet, ntar di surga ketemu lagi gitu. Wa azwajuhum itu. Logikanya itu akhirnya begitu, jelek gitu. Enggak begitu. Ntar itu perempuan dikasih cantik, laki dikasih ganteng. Terus hawa nafsu dicabut jamaah. Kalau hawa nafsu nggak dicabut jamaah, apa fungsinya bidadari di surga? Kalau tuh perempuan dikasih hawa nafsu pak di surga pak, bisa mati lagi, kita berantem di surga. Iya, nggak bisa ngedeketin bidadari coba. Kan kita dapat bidadari kan ceritanya ini ntar. Iya. Terus misalkan bini kita orangnya dikasih hawa nafsu di surga, enggak. Itu bidadari bisa dijambakin sama dia. Lah kita bisa ditabokin. Akhirnya kita berantem lagi gitu. Udah di dunia berantem, di surga berantem. Itu kan karena logikanya pakai logika dunia untuk bicara akhirat. Salahan banget itu. Salah. Jangan. Jadi ngomong akhirat itu jangan pakai logika dunia. Jangan pakai logika dunia. Dan itu makanya mendingan keimanan aja tuh yang enak itu jawab. Keimanan. Sehingga kita tuh udah lempeng aja. Itu udah bismillah. Itu yang kemudian nanti surga itu malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basarin. Kita di surga itu kita akan ketemu ada sesuatu yang nggak pernah dilihat oleh mata, kemudian nggak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basarin, termasuk yang tergapal dalam hati kita nggak ada jangan. Karena itu urusan surga jangan. Jadi kalau menurut kita makan durian montong itu enak jamaah, surga lebih enak jauh dari itu. Enak banget ini ya. Di surga enak banget kita makan durian montong. Enggak. Durian montong itu enak di dunia doang. Iya, itu juga enak bagi orang yang nggak punya penyakit gitu.
Yang punya penyakit nggak enak jamaah. Iya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi, mereka dengan cara begitu menganggap bahwa mereka bisa hidup 1000 tahun lagi, saya terhindar dari azab. Enggak, seandainya benar 1000 tahun itu belum juga kiamat, orang baru sehari kok. Maka berarti dulu waktu kita sekolah ada puisi aku ingin hidup 1000 tahun lagi, itu ternyata itu kan aku adalah binatang jalan dari orang terbuang, jangan seduh sedan itu, ku mau hidup 1000 tahun lagi. Kalau lagu ada ku ingin hidup 1000 tahun lagi, sama juga ya. Jadi emang kalau syair-syair zaman dulu jamaah, karena banyak penyairnya itu orang Islam, mereka itu jamaah sangat menghargai ayat Al-Quran, sehingga mereka selalu ada kaitannya dengan lagu-lagunya itu dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi. Kalau sekarang kan emang ngaco jamaah ya, lagu-lagunya lagu payah kan. Aku hamil duluan sudah 3 bulan ya, elah itu apaan sih kayak gitu lagu. Aduh. Wa bahwa muzajjihi minal adabi lau ayyu ammar, dan tidaklah mereka jauh dari adab ayyu ammar, seandainya mereka dikasih 1000 tahun. Wallahu basirum bima ya'malun, Allah tahu, Allah maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Sadaqallahu. Doakan mudah-mudahan Pak Asril bin Ali Munir beserta keturunannya wa usulihi wa qurnihi, Allah ampuni dosanya, masukkan ke dalam surganya. Keluarga yang ditinggalkan biar dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang yang telah membantu beliau dan keluarganya Allah kasih pahala yang berlimpah ganda, balas dengan pahala yang berlimpah ganda. Ala hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa maf'al alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, khususan Bapak Asril bin Ali Munir. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca sholawat ya Rabbana tarafna. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna artu alaina taubatan sil kulli hauba wastur lana al-awhati wa aminir rahati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhimma أو جعة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بأكثر منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوري صلى وسلم
الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في المدح والتناهي والحمد لله في المدح والتناهي اللهم صل وسلم وبارك